जय जगन्नाथ श्रोता बंधु सार्थक भागवतर आलोचनार परिसर को आपण मानक स्वागत। आज आलोचन आमे शुणा प्रकृत में ब्रह्मंकर स्वरूप कौन, ब्रह्म देखा केमिति, से स्त्री ना से पुरुष ना से नपुंसक ना कौन से ब्रह्मंकर सत्ता आउ मनीष संसार रही इंद्रिय भोग फल जो आनंद को लाभ करुच्ची बोली इच्छा करुच्ची एवं मन रे भावुची प्रकृत रे यह केते दूर यथार्थ आउ संसार आनंदटा प्रकृत आनंद ना आठारु ऊर्ध्व को गले आउ के आनंद मनीष को मिलता है से ऊपर आज आम अति सुंदर भाव रे आलोचना करबा। ताहले श्रोता बंधु अति सुंदर भाव रे वेदांत कहती कहले नुहे से पुरुष नुहे अवा स्त्री नुहे से ही नपो सक जेउ शरीर को से धारण करे तार से अटेर क्षक भज सीताराम जप राधे श्याम नाम रे बड़ाई मन नाम ठारो बड़ जगत रे नाही नाम अटे पुण्य ब्रह्म बाप धन नाम अटे पुण्य ब्रह्म। ताहले संसार रूपक सागर रू पारी हेबाई नाम रूपक ब्रह्म को शयने सपने जागरणे अवचेतने जीवन प्रत्येक मुहूर्त स्मरण करने को पड़ो। तेणु शास्त्रकार अति सुंदर भाव ही कथा को कहले कहले नुहे से पुरुष नुहे अवा स्त्री नुहे से ही नपो सक जेउ शरीर को से धारण करे तार से अटेर क्षक। पुनर्बार कहते कुमार कुमारी पुरुष वा स्त्री रूपे तो तुम्हें चालुछ प्रपंच रूप रे विश्व ब्रह्मांड रे तुम्हें कारही अच्छ। ताहले जो कथा को गोस्वामी कहले सिया राममय सब जग जानी करह प्रणाम जो हरि जोग पानी। पुनर्बार कहते वेदांत केते आसिलेनी केते गलेनी सेथिला से अछि एबे जेते को आसीबे से समस्ते जीवे से ही तो न जीव केबे। ताहले जे रहिछंती जे रही आसीछंती जे रहिथिबे जे सर्वत्र विराजमान होई रहिछंती सेही परमात्मा सब बेले थिबे। किंतु संसार को केते जे मनीष आसीबे केते जे जीवे आउ केते आसिलेनी केते क गलेनी। तेणु शास्त्रकार अति सुंदर भाव रे कहउचंती कहले केते आसिलेनी केते गलेनी से थिला से अछि एबे जेते को आसीबे से समस्त जीवे से ही न जीवती केबे। तेणु भगवान जे परमात्मा जे ब्रह्म सीए केबे मध्य जीवे ना। तेणु मनीष जीवन में कौन करने को पड़ो से ही परमात्मा को अनुभव करने को पड़ो से ही परमात्मा को जानवा को पड़ो। किंतु आमे कौन करुचे ए संसार रही आमे चिंता कौन करुचे मनीष भावुची कौन ए घोर दुख सुख माने वैराग्य
न जन्मे अज्ञान जेहेतु मनुष्यर प्रकृत ज्ञानर आविर्भाव होनी मनुष्य प्रकृत ज्ञान को ज्ञान बल जाना चाहूनी अज्ञान बल कौन कर सांसारिक दुख सुख को प्रकृत दुख सुख बोली चिंता कर तेणु सार्थक भागवत अति सुंदर भाव में कहले कहले ए घोर दुख सुख माने वैराग्य न जन्मे अज्ञाने जेबे न रके पड़ी थाए अत्यंत सुखता मन पुनर्बार एठी भागवत कहउचंती जेबे न रके पड़ी थाए अत्यंत सुखता मन अर्थात नरकटा को मनुष्य सुख बोली चिंता करती ताहले नरक कौन ना भागवतकार कहउचंती नरक बोली जाको कही इंद्रिय सुख भोग से आमे इंद्रिय मानक द्वारा जो सुख पाउचे बोली चिंता करुचे से ही इंद्रिय सुखटा ही प्रकृत नरक आखि चाहूची सबु बेले खराब कथा देखिबा पई ए देह चाहूची सबु बेले खराब जिनिस रे रति रहिबा पई खराब जिनिस रे बुड़ी रहिबा पई ए हाथ चाहूची सबु बेले खराब जिनिस करिबा पई तेनु ए इंद्रिय मानक को बहिर्मुखी न करी इंद्रिय मानक को अंतर्मुखी करिवो एवं से ब्रह्मंकर सत्ता को जाई अनुभव कले मनीषर जीवनटा सेतेबेले जाई सार्थक हो तेणु शास्त्रकार अति सुंदर भाव में कहले कहले जेबे न रके पड़ी थाए मनीष जेतेबेले नरकरे पड़ी थाए प्रकृत में ताहाको अत्यंत सुख बोली चिंता करे तेणु मरण आउ कौन चिंता करे मरण देखु थाए डरे मनीष प्रत्येक समय देखुची केते जाउचंती केते जीवा को सजय होचंती आउ आगरु केते गलेनी आउ केते जीवे किंतु मनीष देखिले मते तार सही कथा को थरे मध्य चिंता नहीं सार्थक भागवत अति सुंदर भाव रे ही कथा को कहले मणई कृतार्थ होइली अनेक सुख मूल भीली आउ इंद्रिय सुखटा को मनीष कौन चिंता करे जे मु अत्यंत आनंद पाइली किंतु अत्यंत आनंद नाई किए समय पाई किछि क्षण पाई किछि मुहूर्त पाई आनंद मिले मध्य परवर्ती पर्याय ताको दुख ही दुख प्राप्ति हब तेणु शास्त्रकार कहउचंती अरे नरक बोली जाको कही गोविंद इंद्रिय सुख भोग से ही गोविंद मणई कृतार्थ होइली गोविंद अनेक सुख मु भोगिली गोविंद ताहले मनीष जदि इंद्रिय सुखटा को पाए निज को कृतार्थ बोली चिंता करे अत्यंत आनंद पाइली बोली चिंता करे आउ कौन चिंता करे ना मो तोले नाही भाग्यवंत के अच्छी मौसम जगत मनीष ए दैहिक ए आनंद सुख पाई चिंता करे मु सबुठु कृतार्थ ए संसार रे मो ठारू के आनंद ना मनीष जदि टंका रहिला प्राचुर्य रहिला धन रहिला संपत्ति रहिला ताहले कौन चिंता करे ना मु ही भाग्यवान ए संसार रे मो ठारू आउ के भाग्यवान नुहे एबली चिंता करे एई कथा को शास्त्रकार कहंती किंतु प्रकृत आनंद यह नुह यह आपणकर पूर्व जन्मर कृतकर्मर फल अर्थात प्रारब्धर फल भोग होची किंतु एनु निज कर्म को कर नमस्कार कर्मर उपरे नाही प्रभु अधिकार भल भाव टिके बुझा चेष्टा करंतु शास्त्रकार कहउचंती एनु निज कर्म को कर नमस्कार कर्मर उपरे नाही प्रभु अधिकार अरे इंद्रिय सुख भोग प्रीति नरके ओटारी पकांति आ मनीष जो इंद्रिय सुख भोग करे तार फल स्वरूप मनीष को निम्न रु निम्नगामी होगा पड़े नरकर फल भोग करने को पड़े ये भागवतकार अति सुंदर भाव में कहते इंद्रिय सुख भोग प्रीति नरके ओटारी पकांति अरे नरक
ବୋଲି ଯାକୁ କହି ନରକ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଭୋଗ ସେହି ଯେହୁ ରଇ ପର ଧନ ହରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ। ଆଉ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଜନିତ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଲାଳସାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଧନକୁ ଉପାର୍ଜନ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମଣିଷର ଅଧପତନ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଦୟାକରି ଅନୁକମ୍ପା କରି ମଣିଷକୁ ଶରୀର ଦେଲେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜକୁ ନିମ୍ନକୁ ନେଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରକାର ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଲେ ଯେ ରଇ ପର ଧନ ହରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପୁଣ୍ୟ। ମଣିଷ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି କ'ଣ କଲା, ଧନକୁ ଆଦାୟ କଲା, ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କଲା। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ନିଜକୁ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ପୁଣ୍ୟକୁ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, କହିଲେ तात ତିନି ଅତି ପ୍ରବଳ ଖଲ କାମ କ୍ରୋଧ ବରୁ ଲୋଭ। तात ତିନି ଅତି ପ୍ରବଳ ଖଲ କାମ କ୍ରୋଧ ବରୁ ଲୋଭ। ମୁନି ବିଜ୍ଞାନୀ ଧାମ ମନ, ଆରେ ମୁନି ବିଜ୍ଞାନୀ ଧାମ ମନ ନିମିଷ କରଇ ମହୋତ୍ସବ। ପଲକେ କରଇ ମହୋତ୍ସବ କେମିତି ନା ଲୋଭ କେ ଇଚ୍ଛା ଦମ୍ଭ ବଲ। আরে লোভকে ইচ্ছা দম্ভ বল, কামকে কেবল নারী, ক্রোধকে পরুষ বচন বল। মুনিবর কহই বিচারি, কামিহি নারী পিয়ারি জিমি, লোভী জিমি দাম। তিমি রঘুনাথ নিরন্তর, ଆଉ ତିମି ରଘୁନାଥ ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟ ଲାଗଇ ମୋହିରାମ। ସନ୍ଥ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଲୋଭୀ ସବୁବେଳେ ଧନକୁ ଲୋଭ କରିଥାଏ, ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଆଉ କାମୀ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଦିଅ, ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ତୁମ ନାମକୁ ଗାଇବା ପାଇଁ, ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆରେ କାମିହି ନାରୀ ପିଆରି ଜିମି, ଦାମୀ ଜିମି ଲୋଭ। ତିମି ରଘୁନାଥ ନିରନ୍ତର ପ୍ରିୟ ଲାଗଇ ମୋହିରାମ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆରେ तात ତିନି ଅତି ପ୍ରବଳ ଖଲ କାମ କ୍ରୋଧ ବରୁ ଲୋଭ। ମୁନି ବିଜ୍ଞାନୀ ଧାମ ମନ ନିମିଷ କରଇ ମହୋତ୍ସବ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ, କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଅନେକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଟିଭି ପରଦାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ନିଜକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯମ କରିବା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବହିର୍ମୁଖୀ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କଲେ ଏ ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜୀବନଟା ଚରିତାର୍ଥ ଫଳପ୍ରସୂ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି ଏବଂ এই ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଏହି ଜୀବନଟାର ରାସ୍ତାର ଏହି ଗତିପଥଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯେଉଁ ସାର୍ଥକ ଭାଗବତ ପୁସ୍ତକକୁ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଗଲା, ସେହି ସାର୍ଥକ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛେ ଏବଂ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ କଥା ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ କରୁଛି କ'ଣ, ସେ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।